Friends, good morning. As I have been writing various poetries on different thematic areas, my one of the area is working on animal emotions, animal behavior, and their intelligence. My childhood lot of question how those animals are living in the society for millions of years with humans without anybody's help. They are surviving. তো বন্ধুরা, আমি ছোটবেলা থেকে অ্যানিমেল ইমোশনস, অ্যানিমেল ইন্টেলিজেন্স, দেয়ার নলেজ, উইজডামের উপরে অনেক খুব ছোটবেলা থেকে 12, 13, 14 বছর বয়স থেকে অ্যানিমেল নিয়ে কাজ করছি বা ক্লোজলি স্টাডি করছি। অ্যানিমেলের মধ্যে ক্যাট, র্যাট, মাঙ্কি, শিম্পাঞ্জি, এদের বিহেভিয়ারাল প্যাটার্ন নিয়ে অনেক সূক্ষ্ম চিন্তাভাবনা করার চেষ্টা করছি। আজকে এত বছর পরে, প্রায় 35 ইয়ার্স পরেও কিন্তু আজকে আমার কাছে অনেকগুলো অ্যানিমেল আছে। তো অ্যানিমেলগুলো যেগুলো আছে সেগুলো হচ্ছে যে বিড়াল আছে, ইঁদুর আছে, তারপরে মাঝে মাঝে জঙ্গলে যাই সেগুলো মাঙ্কিদের উপরে করার জন্য। এখন আমার অফিসেও যেটা আছে বিড়াল আছে, আমার মাইন্ড ল্যাবে 5খানা ক্যাট আছে। আমি সেখান থেকে একটা প্রথমে কবিতা বলছি। সেই কবিতা দিয়ে, যে কবিতাটা আমি অনেক আগে লিখেছিলাম, সেই কবিতার পরে আমি আমার শিক্ষণীয় কয়েকটা জিনিস আমি বলার চেষ্টা করছি। কবিতার নাম বিড়াল অর বেড়াল। প্রতিদ্বন্দ্বী মেঘগুলো ক্রমশ ধাক্কা দিচ্ছে আমাকে, প্রতিদ্বন্দ্বী মেঘগুলো ক্রমশ ধাক্কা দিচ্ছে আমাকে। আমি তো সব্যসাচী নই যে দুহাতে সরিয়ে দেব সব কিছু। আমি তো সব্যসাচী নই যে দুহাতে সরিয়ে দেব সব কিছু। ও মা, একই দেখি মা বেড়াল যে ড্যাং ড্যাং করে চলে গেল ভিনদেশি জাহানার ঘরে। ও মা, একই দেখি মা বেড়াল যে ড্যাং ড্যাং করে চলে গেল ভিনদেশি জাহানার ঘরে, নিজের সন্তানের ছেড়ে। ঠিক 3.5 মাস পর, ঠিক 3.5 মাস পর সে আবার গর্ভধারিণী। ঠিক 3.5 মাস পর সে আবার গর্ভধারিণী। ভুলে গেল পেছনের অতীত, ভুলে গেল পেছনের অতীত, মায়ার সংসার। বন্ধুরা, যারা বাংলা বুঝতে পারে তারা হয়তো এটা বুঝতে পেরেছে। দিস অ্যানিমেল ওয়ার্ল্ডের একটা, আমার স্টাডির একটা বিশেষ বৈশিষ্ট্য যেটা আমি দেখতে পেয়েছি, খুব ক্লোজলি স্টাডি করেছি অ্যানিমেল আমার ল্যাব থেকে। আজ থেকে 3.5 মাস আগে একটা প্রেগনেন্ট বিড়াল আমার বাড়িতে এসেছিল, তাকে আমি শেল্টার দিয়েছিলাম। ঠিক 3.5 মাস পরে তার মা বেড়ালটা ওদেরকে না বলে একেবারে রিলেশনশিপ কাট আপ করে ওই বিড়ালটা কিন্তু চলে গেল ওখান থেকে। প্রথমে আমি বুঝতে পারিনি, আমি বলেছিলাম আবার অনেকগুলোতে ভিডিওতে, যে হয়তো মারা গেছে বা কারোর বাড়িতে লকড আপ আছে। পরে আমি বলেছিলাম যে ব্যাপারটা আমি বলবো। তারপরে আমি দেখতে পেলাম, আমি অনেক বাড়িতে সার্চ করে যেটা দেখলাম, একদিন রাস্তাতে দেখতে পেলাম একটা বাড়িতে, দেখছি ও বিড়ালটা প্রেগনেন্ট অ্যান্ড সি ইজ ভেরি নিয়ার টু দ্যাট নেবার্স হাউস। ও কিন্তু বিড়ালটা প্রেগনেন্ট আছে, ওরা ন্যাচারালি, যেটা আমি বুঝতে পেরেছি। তারপরে কিছু লিটারেচার স্টাডি করার পর জানতে পারলাম যে বিড়াল 3.5 মাস পরে 12 থেকে 14 সপ্তাহের মধ্যে কিন্তু ওদের কিটেনকে ছেড়ে চলে যায়। পুরো ওদের সাথে যে রিলেশনশিপ, মায়া যেটাকে বলে, যেটা ভালোবাসা, আমার কাছে অনেক ভিডিও আছে কতভাবে নার্চার করেছে সেটা ভুলে গিয়ে কিন্তু আবার কিন্তু
প্রেগনেন্ট হলেও সেখান থেকে আবার হয়তো কিটেন হবে। আমি আশা করছি হয়তো ফিরে আসবে, সেটা একটা কিছুটা ক্লাইম্যাক্সও হতে পারে আর অ্যান্টি ক্লাইম্যাক্সও হতে পারে, সেটা আমি এখনো আমাকে ওয়েট করতে হবে সেই জন্য। তো বন্ধুরা, আমার কাছ থেকে কয়েকটা জিনিস শেখার আছে। ফ্রম ক্যাট you can learn many things. Since millions of years, still human civilization, cats are living with human without help. Some domestic cats, wild cat. First of all, the cat, I feel they are very social, very domestic, and they're all kind of emotional card as and when required, and they are very, very diplomatic. That is what I feel. When they want to extract the work, they will behave in a polite way. They will come to you, they will stare at you, and they will play all kind of emotional game. That is for food. And basically in my mind lab, they want to use their exercise, their wisdom. There are a lot of rats are living, so I could see at night they are also coming and knocking my door. And when I allow them, they sit inside kitchen for hours. They have killed many rats. They have used their basic instinct. So the instinct and wisdom, they have used it. I believe they have every right to kill the rats at per their biological food chain, their animal instinct and their survival. Number two, I feel cats are very kind of social. They mix up with other different cat species living around. One day I could see one cat living in my office. So she rescued another unknown kitten and brought at my office and forcefully demanded food, and she had made sure totally that I give something to this small kitten. I have offered milk. So my conclusion is how they are so much emotions. That is the emotions part, is that rescuing irrespective of any kind of boundary or religion. Cats, they do not have the religion probably, but till they are getting into others' house and bringing that kitten and giving shelter, and they say small kitten is living at my house and this cat is taking care. There are many things to learn from this thing. In history, we have learned this non-violence movement. We talk about Mahatma Gandhi's non-violence talk. Nelson Mandela, his fight for black and white. This is all inhuman. So all artificially created thing, he fought it out. He went to jail, many things that everybody knows. If you take the American history, Abraham Lincoln and all those people, they fought against this racism, black and white. They become famous. I think cat has got all the properties. If I talk about all Gandhian philosophy is there, non-violence part also there. They are with humans, they are non-violent, but when they want to exercise their wisdom, they are very target. That was what I feel, that they are much better. Philosophical way, they are much better than Mahatma Gandhi. For one reason, I can say this much. Mahatma Gandhi always talks about the violence movement. Probably he has not kept his wisdom and knowledge exercise, that when you are required to protest somewhere in a non-compromise way, there he has surrendered. Friends, what I am trying to tell over here, only non-violence movement is not going to help you. Whenever you have to change the scale in life, in philosophy and wisdom, that is what I failed. This is stereotype way, non-violence. If somebody is there in front of you, a violent person, in order to stop her, if somebody is holding a gun, you cannot have the violent singing. The rat
is having exactly very same instinct. They know that if somebody is if a rat is in front of a snake, the rat knows how to destroy that snake. If a cat sees a kind of a rat in front of them, they know how to use their basic instinct. Otherwise, those human or the manu, that part is there, they have that emotions part, it's very much there, but they exercise at that particular time that particular weapon. In life, what I felt, that those basic instincts are very much required as and when required. You cannot exercise only the wisdom of only if you believe the philosophy of only way of getting everything through non-violence way. I'm not talking about only this path is not going to help you in achieving certain things. Based on the situations, you have to act. Cat knows very well. Similar way, I have seen that rats also, they are very stealing in nature. They steal certain things in a faster way when they are hungry. The crows also does the same way. They steal certain things. I talked about the videos. I have seen how the crows are very, very intelligent bird. That is what I told. They steal things in a very, very calculated way with a group. They will come and attack and take away those foods. Similar way, rats. I have many videos. Friends, my simple submission is, from animal world, we have many things to learn. Their wisdoms are much more better than anybody. Number one, their survival tactics. They multiply much more faster way than humans. And since we are social, they do not have, the animal world, they do not have any backup food or anything. They might be thinking tomorrow what is going to happen. Similar way, in human world, after having so many things, if you have stored food, stored material, you have lot of things for generation together, the wealth what you have created till you are not happy. But I could see the cats or crows, they are very, very happy and excited. They always in search of new things. Their wisdom and knowledge probably is much more better than human being. That is what I feel. We might have a lot of knowledge, wisdom, we can write many things. Even they are not able to write anything, but somebody can write a lot of things about those animal, and if they are using their wisdom and knowledge and exercising in their personal life, probably that can help you in building a better person. That is what I want to tell. So मैंने जो बताया है, जो बिल्ली का जो नॉलेज एंड विजडम है ह्यूमन से भी ज़्यादा है. ये 1 मिलियन ईयर से ये सब चीज़ हमने जो स्टडी करके देखा है, एनिमल बिहेवियर को स्टडी करके देखा है, डिफरेंट लिटरेचर से जो देखा है. जो हमारे साथ अभी जो बिल्ली है, 3.5 महीना के बाद वो बिल्ली अपना किटन को छोड़ के चले जाते हैं. फिर से दूसरे घर में वो प्रेग्नेंट होता है, दूसरे बिल्ली के साथ वो चले जाते हैं. बाय नेचर अपन किटन को छोड़ के पूरा चले जाता है, वो सी इज़ नॉट कमिंग बैक. मैंने इसी में बोलना चाहता हूँ, उसका लाइफ साइकिल में ऐसा जेनेटिक थिंग ट्यून्ड है. दे आर ट्यून टू डू ऑल काइंड ऑफ थिंग्स, एंड हाउ दे डू इट, इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग. मैंने ये भी बताया है, जो हम गांधीयन फिलोसफी का बात करते हैं, नॉन वायलेंस, हम हमेशा ही नॉन वायलेंस, बट बिल्ली टाइम टू टाइम दे आर नॉन वायलेंट ऑल्सो, दे आर वायलेंट ऑल्सो. दे यूज एक्सरसाइज, उसका वायलेंट चीज़ भी एक्सरसाइज करता है. व्हेन प्रे थिंग्स आर कमिंग, किलिंग रैट, जो बेसिक इंस्टिंक्ट का बात करते हैं, उस टाइम इतना वो लोग टारगेटेड वे में करता है. मेरे को कहने का मतलब यही है, बिल्ली अपन एक्सरसाइज जब करते हैं, अपना विजडम नॉलेज को एक्सरसाइज करता है, वो नॉन वायलेंस वे में नहीं करता है. दे आर वेरी मच सोशल, बट व्हेन थिंग्स आर कमिंग, सॉरी, व्हेन
वर्क टू बी एग्जीक्यूटेड। अगर काम लेना है वो बराबर रात 12 बजे हमारा घर का दरवाजा नॉक करते हैं, खटखटाते हैं, हमने खोल देते हैं, वो दूसरे का घर का किचन उठा के लेके आते हैं। मतलब वो कितना ह्यूमन है, जो दूसरे का घर पे बिल्ली, छोटी बिल्ली वाली किचन चिल्ला रहा है तो उसको उठा के लेके आ रहा है, हमको फोर्सफुली किचन में लेके जाता है, खाना मांगता है। मैंने मिल्क बना के ये लोग को दिया, रात भर वो लोग रुकता है, सुबह में वो किचन बाहर जाते हैं। मेरा कहने का मतलब यही है, बिल्ली का मन में क्या चल रहा है वो कोई फिलोसोफर की है, कोई बड़ा दार्शनिक भी इसको समझ में नहीं पाएगा। वो मेरा समझ का बाहर है। इंसान होता है तो कितना कर लेते थे, थोड़ा सोचने वाली बात होती है। अगर बिल्ली लिख पाता है तो वो शायद बहुत बड़ा प्राइज उसको मिल जाता है। मेरे को तो लग रहा है अगर कोई लिखेगा बिल्ली के ऊपर, कौवा के ऊपर, चूहा के ऊपर, ये लोग का एक्टिविटीज़ जो है बहुत दूर तक सोच है। ये लोग समाज के अंदर में रहता है, ये लोग के पास कुछ फूड बैकअप नहीं रहता है, बट दे हैव देयर लाइफ 5 years 10 years अगर जिंदा रहता है। एवरीडे उसके लिए स्ट्रगल है। हम लोग को इंसान के साथ इतने सारे समाधान है, इतने सारे ऑप्शंस है। आपके पास खाना है, रहने के लिए जगह है, पहनने के लिए जगह है, एंजॉयमेंट करने के लिए जगह है, लेकिन बिल्ली के पास ऐसा कुछ भी नहीं है। वो डेली सुबह में उठते हैं, रात पे शिकार में निकालता है। जब खाना का प्रॉब्लम होता है वो इंसान का घर पे आ जाते हैं। कैसे इंसान से इमोशनली वो प्ले करता है खाना स्टील करने के लिए, खाना मांगने के लिए। ये थोड़ा सोचने वाली बात होती है। बड़े बड़े महान जो फिलोसोफर है, जो फ्रीडम फाइटर है, मैंने बताया, इवन रविंद्रनाथ टैगोर बोलो, महात्मा गांधी बोलो, सब बड़े बड़े जो है, नेल्सन मैंडेला बोलो, इवन अमेरिकन हिस्ट्री में हमने जो देखा है, जो अफ्रीकन ब्लैक एंड वाइट के ऊपर जो फाइट किए हैं, अब्राहम लिंकन, सबका फिलोसफी इकट्ठा करोगे, हमारा समाज में ऊंच नीच, स्किन का जो भेदाभेद है, ये हमारा क्रिएशन है। बट बिल्ली का वर्ल्ड में ऐसा कुछ भी नहीं है। ये लोग दे आर वेरी ओपन, दे आर नॉलेज एंड विजडम इज मच मोर ओपन। रविंद्रनाथ जो बोल के गया, नॉलेज एंड विजडम बैरियरलेस होना चाहिए, ये बिल्ली शायद इसका पहले जानते हैं और करता है अपना ज़िंदगी में प्रैक्टिस। ये बोलने का बात होता नहीं है, ज़रूरत भी नहीं है। नॉन वायलेंस का जब बात होती है, महात्मा गांधी लिख के गया, शायद ये लोग अपना प्रैक्टिकल लाइफ पे ये फॉलो करता है। দোস্ত বন্ধুরা, আমার যেটা বলার, যে বেড়ালের কাছ থেকে অনেক কিছু শিক্ষণীয় আছে। এরা নন ভায়োলেন্স, যখন নন ভায়োলেন্স করার দরকার হয় তখন নন ভায়োলেন্স করে, যখন ভায়োলেন্স হওয়ার দরকার হয় বেসিক ইনস্টিংক্ট ইউজ করে। ওরা ইমোশনালি সেম ওয়ে চার্জ, ওরা ইমোশনালি মানুষের সাথে চার্জ, নিজের জীবনের সাথে চার্জ। দে আর ভেরি প্র্যাকটিক্যাল। 3.5 মাস পরে মা বেড়াল কীভাবে ছেড়ে চলে যায়, বাচ্চাদের কিভাবে মানুষ করে, নার্চার করে, তারপরে ইমোশন ছেড়ে চলে গিয়ে আবার প্রেগনেন্ট হয়ে যায়, তার লাইফ সাইকেল করে। বাট দে আর ভেরি প্রোটেক্টিভ অলসো, প্রোটেক্টিভ ফ্রম দ্য আদার এনভায়রনমেন্টাল ফ্যাক্টরস। ওর টিচিং ক্যাপাবিলিটিস, দে আর মাচ মোর ফাস্টার, যেটা অনেক ফাস্টার নলেজ উইজডামের ক্ষেত্রে। বাচ্চাদেরকে শেখানো, বিড়ালদের ক্ষেত্রে কিন্তু অনেক কিছু জিনিস শেখায় ওরা। বাচ্চাদেরকে ফুল ট্রেনিং দেওয়ার পরে কিন্তু 3.5 মাস পরে কিন্তু চলে যায়। আমার যেটা অ্যানিমেল ল্যাব থেকে যেটা শিক্ষণীয় আছে। আমার বেড়াল নিয়ে, কাক নিয়েও অনেক কথা আছে, আমি পরে ভিডিও বানাবো। কাকেদের উইজডাম, নলেজ, কীভাবে ওরা অ্যাটাক করে, প্রেকে অ্যাটাক করে, কীভাবে ওদের স্ট্র্যাটেজি থাকে, সেভাবে ইঁদুরদেরও কীভাবে স্ট্র্যাটেজি থাকে, তাদের ফ্যামিলি কনসেপ্ট। দে আর ভেরি স্ট্রংলি বাউন্ডেড কাইন্ড অফ এ ফ্যামিলি কনসেপ্ট ওদের মধ্যে আছে। আমি দেখেছি, আমি একটা ইঁদুরকে এখান থেকে 50 মিটার দূরে ছেড়ে দেওয়ার পরেও 50 মিটার দূর থেকে আবার বাড়িতে চলে আসছে। অত বাড়ি ছেড়ে দিয়েও চলে আসা, হাউ ইট ইজ পসিবল, আমি সেটা প্রেডিক্ট করেছিলাম, কিন্তু তবুও চলে এলো। সেখানে তার ছোট ছোট বাচ্চারা ছিল। নাও দে আর লিভিং। এনিওয়ে, আমার কথা বলার উদ্দেশ্য, এই কবিতাটা আজকে অনেক বছর আগে লিখেছিলাম, যে
এদের কাছে সমাজ জিনিসটা বেড়ালদের, ইঁদুরদের বা কাকেদের যে সমাজ আছে, কিন্তু সমাজটা অনেক পরিষ্কার ওদের কাছে, ভেরি ক্লিয়ার হোয়াট দে আর ডুইং। সেই জন্য আমি কবিতাটা যেটা লিখেছিলাম এখনো কনক্লুড করতে চাই। প্রতিদ্বন্দ্বী মেঘগুলো ক্রমশ ধাক্কা দিচ্ছে আমাকে, আমি তো সব্যসাচী নই যে দুহাতে সরিয়ে দেব সব কিছু। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। আমরা মানুষ অনেক, সমাজের মধ্যে যে সমাজ সৃষ্টি বলো, সমাজের পরিকাঠামো বলো, এর মধ্যে কিন্তু ভুল আছে কি ত্রুটি আছে আমি জানি না। আমি আমার এক্সপিরিয়েন্স দিয়ে বললাম, যার যেটুকু এটা থেকে মনে হয় সেটা নেওয়ার চেষ্টা করুক, সেটুকু আমার বলার। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ ওয়ান্স এগেন ফর শেয়ারিং from my side, sharing this small thing that what I have learned 35 years about understanding. I will have more scientific way of writing all those things, because I am writing some papers for animal behavior, animal emotions, basic instinct, many other things. Once again, thank you very much. Bye bye. Take care.